Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, saya doakan sehat ya teman-teman. Nah, video sebelumnya kita menyaksikan demo besar yang terjadi di Nepal teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang ramai dan menyedihkan teman-teman, yaitu banjir besar yang melanda Bali teman-teman. Kali ini kita akan melihat langsung bagaimana pandangan seorang bule tentang peristiwa ini teman. Mulai dari rasa simpati, empati sampai harapan untuk masyarakat Bali agar bisa segera bangkit. Yuk teman-teman, kita simak bersama videonya. Play. Let's go! Bali gagal. Bye. Oh dear. Kanan ya. Bali gagal. Jalan Nakula, and it seems like it's getting worse and worse. Now ankle deep or shin deep basically. The water is flowing even stronger over here, even faster, and this whole flooded area is full of these little bamboo pieces of wood with nails in it. Concrete slabs floating around. And there's absolutely nothing you can do. You just have to wait for the river to recede. Kelakuan Bulldog ada banjir di Bali. Here's your Bali weather update from a very rainy Bali. I don't know what this is right now. Last night was one of the biggest storms I've ever seen in Bali. My whole apartment was literally shaken. I have glass here and it was banging. Like I literally thought my apartment was going to fall to pieces. It's been non-stop rain today, yesterday, and the weather apps are saying it's going to be like this for a whole week. I've had to go out and buy a new poncho because I realised that the poncho I have is just not going to cut it. There's parts of Bali that are completely flooded. The Puranan shortcut, the bridge has actually came down. I've seen people's cars that are upside down. So if you're planning a trip to Bali, please bear this in mind because the weather right now is crazy. And it looks like it's going to be in like this for a while. And the best bit is we're in September and it's meant to be dry season. So what will rainy season bring? Who knows? I knew I forgot something. Ih, banjir ton. Ragu kijol aku ya ni na. Ih, gede ya. Oh, wah. Parah kena gumi balik. Kalau seru kena banjir guys.
Hujan. Asal kalian tahu ya, kenapa di Bali sering banjir bandang. Padahal di Bali itu jarang sekali hujan yang aku tahu. Seperti saat ini. Yang pertama, karena aktifnya gelombang Rossby ekuatorial yang dimana pertumbuhan awan konvektif yang menimbulkan curah hujan yang sangat tinggi. Yang kedua, alih fungsi lahan yang dimana lahan-lahan hijau telah diubah menjadi pemukiman warga sehingga daya resap air di tanah berkurang dan menimbulkan aliran tersebut langsung mengalir ke sungai. Yang ketiga, penurunan kapasitas sungai yang dimana sungai mengalami sedimentasi atau pendangkalan yang ditimbulkan oleh peluapan air sungai sehingga mengalami kerusakan bangunan hingga timbulnya banjir. Yang keempat, pengelolaan lingkungan yang kurang optimal yang dimana sampah yang tersumbat di sungai dapat menimbulkan risiko peluapan sungai sehingga terjadinya banjir dan merusak amenitas. Sudah cukup tahu kan penjelasan mengenai apa penyebab banjir yang ada di Bali, dan seharusnya dari kita sendiri itu sadar akan kayak kebersihan. Apa pendapat Anda tentang banjir yang ada di Bali saat ini? Silakan. Nah, itu dia teman-teman. Banjir di Bali ini memang mengingatkan kita semua bahwa bencana bisa datang kapan saja teman-teman. Semoga kita bisa belajar untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih sigap dan menghadapi situasi seperti ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar ya teman-teman. Share video ini agar lebih banyak orang yang tahu teman-teman. Dan tentunya tetap dukung dengan like, subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Semoga Bali segera pulih ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya.